Hi guys, tahimik na po sila. Hindi ko alam anong ginagawa nila guys, pero tahimik na po sila. Ay, lalaki. Yan po guys, oh, tahimik na po sila. Ha? Ito daw guys, nagpapa-request ng picture. Picture ba? Sige. Kami, kayo mag-phone kami. Sige. Sige. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Sige, kayo. 1, 2, 3, go. Gangster. Mga gangster ah. Kayo naman dyan, picture, picture. Ganyan mga gangster, ang pupugi. Isa pa. Nice. Picture. Dito, isa pa. Picture. Picture. Okay guys, okay na po yun. Guys, doon meron din po, nagkakantahan pa. May tolda lang po sila nagkakantahan. Tapos doon naman nagiinuman pa sa loob. Ayan guys, oh. May mga nagiinuman pa po yan dyan sa loob. Ayan guys, nagiinuman pa po yan. Tapos dito naman guys, nagbibideo okay yan sila. Yan, ganyan lang sila.